तस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि पातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि अदीन्नदाना वेरमणि अतिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि कामासु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि मूषावादा वेरमणि मूषावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयमज्ज सुरामेरयमज्ज पम्मादठाना वेरमणि भगवद्धाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 3 बार नमन करेंगे। बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। संघं नमामि। अब आप लोग बैठ जाए।